प्रजासत्ताक दिसा निमतान गोंयभर देशभक्ती जागोवपी कार्यावळी जाल्यो। 1950 वर्सा संविधान आपणायिल्ल्याच्या उगडासाक 24 जानेरा हो दीस मनयतात। परेड, भाशणां आनी सांस्कृतीक कार्यावळींनी हो दीस रंगलो। पळयात गोंयभर प्रजासत्ताक दिसाच्यो रंगिल्ल्यो कार्यावळी। Today we commemorate the historic moment when our constitution came into force, transforming India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. We remember with reverence the vision of the founding fathers of our constitution and the countless freedom fighters whose sacrifice laid the foundation of our democratic republic. The Constitution of India remains the guiding light of our nation. नमस्कार। माननीय अध्यक्ष, वंदनीय मुख्याध्यापक, आदरणीय मान्यवर और मेरे प्यारे साथियों, आज 26 जनवरी है। ये दिन हमारे भारत देश में गणतंत्र दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत के नए संविधान का श्री गणेश हुआ। इसलिए ये दिन हमारे गणतंत्र का जन्मदिन है। भारतीय जनता बड़े उत्साह से ये दिन भारत के कोने कोने में मनाती है। देश के राष्ट्रपति इस दिन के अवसर पर देशवासियों को अपना संदेश प्रसारित करते हैं। विदेशी मेहमान भी इस समारोह में उपस्थित रहकर समारोह की शोभा बढ़ाते हैं। आज के दिन मैं कामना करती हूँ, कोटि कोटि जनता का प्यारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा, अमर रहे गणतंत्र हमारा। लाईटीचे विषय 33 kV लाईनीचे अंडरग्राउंड काम चालू असा। प्रत्येक वाठारांनी कामां डेव्हलपमेंटाची चालू असा। खंय डेव्हलपमेंटाची कामां म्हणजे जो प्रगती पथाचेर चलणारो हो देश, ज्या देशात नरेंद्र भाई मोदी जेन्ना राजवट सांबाळपाक घेतली आनी देशाचे प्रधानमंत्री पदाचे सूत्र हातीत घेतले, 60 वर्सां पयलींचो देश आनी त्यांच्या कारकिर्दीन जाल्ले सुदारणा ही नक्कीच आमच्या देशवासियांच्या समोर आसा, दृष्टी समोर आसा। सव्वीस जानेवारी 1950 दिसा भारत आपले संविधान स्वीकारून स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचेर आधारिल्लो गणतंत्र देश म्हणून फुडें सरलो। आयचो दीस फक्त भारताचो तिरंगो फडकोवपाचो न्हय, तर विकसीत राष्ट्र उभारण्याचे संकल्प करपाचो दीस आसा। इश्टानो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांणी मांडिल्ले विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर गोंय सरकार स्वयंपूर्ण गोवा या धर्तीर नेटान पावलां मारता।
ह्या पवित्र अशा स्थानाचेर पुष्पांजली अर्पण करून आम्ही याद केली आसा त्या स्वातंत्र्य सैनिकांची, त्या हुतात्म्यांची ज्यांनी आमच्या देशा खातीर, आमच्या प्रांता खातीर योगदान दिलें, बलिदान दिलें. तो सर्व एक लक्षात घेवपाक जाय. आमच्या भुरग्यां भितर, तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या भितर ही भावना जी आसा पळय नेहमीच आसूंक जाय. Celebrate our Republic Day as we complete 77 years. There are many milestones which we are crossing, like 150 years. We are celebrating the Vande Mataram. We are on the path to achieving a Viksit Bharat, and towards this journey, it is time to ponder our nation, about our nation, where we are marching to, how much we have moved forward. 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो परबे दिता. त्याचबरोबर आयज 77व्या प्रजासत्ताक दिनाची आमी आज दीस मनयतना वंदे मातरम हे थीम जे आसा त्या थिमाच्या अंतर्गत लोकांक सगळे जनतेक जाणविकाय करून दिवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. री 77th रिपब्लीक डे जो आमी सेलिब्रेट केलो आनी हे सेलिब्रेशन फ्लॅग होस्ट करपाक लागून आमचो मुद्दाम आमच्या बरोबर आमचो गोंयचो स्टेट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचो श्री दाबू नाईक आमच्या मदीं उपस्थित आसलेलो. त्यांच्या हातीनूच हो फ्लॅग होस्टिंग जाल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.